Buskangono oshater hastewo ter hunkeno tongtholai nukjago aguli ni simi kami hatai rogo baji ni hokubai pollution sound box tamani abobo kaisa pollution baino khobjago te osamutani salrogo habono pollution yak kakrinani bagai Tripura haste pollution control board ni luwa jimungbai osamutai kaine rogno to rajakhor auli ni sukanto academy kaisa kok salaimung sabha sangsai rekha sangrosalo asani sabha phaimanjak phaike মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সালথাং ত্রিপুরা হাঙ্গর নাইকলাই ডক্টর বিশাল কুমার হাস্তে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড নি চেয়ারম্যান ডক্টর কে শশী কুমার দে পরিষদ নি অজমা সচিব ডক্টর বিশ্ব কর্মকার আকর্ষক আশাল কক সালাই তিনি মতাই খিবিমানি নতই মন্ত্রী শাখা গোবাংমা ক্লাব এবা মতাই সংসনাই রক হাওড়া তৈসাব মতাই খিবিও তে কেবু খেবা আমসানি পুখরি রগ মতাই খিবিমানি নুকসাগো আবনি বাগै তাপুক তুইमा एबा पुखरी रग पल्युसन अंगमानि गोबां नुकसागो फियाबा एडमिनिस्ट्रेशन नि बखाक्तै मताइ खिबिनानि बागै कतर टेंग सनामजाखे आरो जत मताइ खिबुइ मानो हने शाखा আলোচনা করলাম যে আমরা কেন এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করি না কারণ যতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দুর্গাপূজা করে আমরা থাকব আমাদের ছেলেরা মেয়েরা আমাদের নেক্সট জেনারেশন থাকবে এই পূজা চলতেই থাকবে তো মূর্তি বিসর্জনের জন্য আমরা একটা বিগ ট্যাঙ্কের মতো একটা জলাশয় যদি সৃষ্টি করি সবাই সেখানে গিয়ে মূর্তি বিসর্জন করবে না হয় কি হবে এই মূর্তি কেউ হাওড়ার নদীতে দেবে কেউ যেখানে জলাশয় পাবে সেখানে দিয়ে দেবে I think government can take initiative. I have told my secretary, departmental secretary, of course not my secretary, the secretary of Science and Technology Department, let us propose a project whereby we can create a big tank full of water and then সেখানে গিয়ে আমরা ইমার্শন করব তাতে কিন্তু এই যে দূষণের কথা আপনি বলছেন বিশ্ববাবু এটাকে প্রতিরোধ করা যাবে আবনি লগে আশাল সাউন্ড বক্স ন তুই পলিউশন अंगमानि তুই ব কক শাখা মন্ত্রী বসাকা অসা হিনকেন কসামনো সামং আয়াং ফাসিং নাহারে সাউন্ড বক্স তামনা তুই যতনিন নাহার মং তংনানি নাংনাই আসলে সাউন্ড একটা জিনিস যে আমরা যখন কোনো আনন্দ লাভ করি তখন কিন্তু চিৎকার দিয়ে সাউন্ড দিয়ে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি সাউন্ডলেস পৃথিবী মনে হয় না খুব বেশি আনন্দের হবে কিশোর কুমারের গান থাকবে না মোহাম্মদ রফির গান থাকবে না লতা মঙ্গেশকরের গান থাকবে না এটা জানি কেমন একটা ফাঁকা পৃথিবী হবে আই এম টেলিং ফ্যাক্টটা বলছি এই কারণেই কিন্তু আমরা সবাই বুঝি যে গানও থাকতে হবে শব্দও থাকতে হবে কিন্তু রাত্রি 10টার পরে আর কেউ এই সাউন্ডটা ব্যবহার করবে আসলে এই যে 6টা থেকে 10টা পর্যন্ত বা রাত্রিবেলা 10টা পর্যন্ত আমরা করতে পারবো এখানেও কিন্তু পলিউশনটা হচ্ছে উই আর অনলি ট্রাইং টু কন্ট্রোল তো আমি মন্ত্রী আমি অনেক বছরে আগরতলার মধ্যে পূজা প্যান্ডেলগুলোতে গেলাম রাস্তায় হাঁটলাম কিশোর কুমারের গান বাজবে আবার এই গানগুলো না থাকলে আসলে সত্যি কি পূজার আনন্দ থাকবে নাও থাকতে পারে এবার ক্লাবের বন্ধুরা হয়তো বা বাছাই করে একদম গানের লিস্ট করে নিয়েছেন আপনারা যে কি কি গান আপনারা বাজাবেন সো আপনারা বাজাবেন উই ডোন্ট হ্যাভ প্রবলেম কিন্তু এই যে নিয়মাবলী আমরা করলাম এইগুলোকে আমাদের ফলো করা উচিত আশালা হাঙ্কর নাইকলাই ডক্টর বিশাল কুমার বসাকা ডিজে ভারতীয় হুকুমুয়া फियाबा तुरुके भारत आ डीजे तामानि गोबां ओंगै तंखा आप सभी एक पूजा से रिलेटेड फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिकता की बात होती है और कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं जिस तरीके से डीजे सिस्टम यूज़ किया जाता है तो कई क्लब के लोग भी आए हमारे पास भी आए और कई मीडिया के बंधुओं ने भी कई बार सजेशन दिया कि ये कल्चर तो हमारे देश का नहीं है ये एम्पलीफायर्स का कल्चर ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं कई तरह के इंस्ट्रूमेंट डीजे सिस्टम में इसमें से कोई भी कल्चर ना हमारे पूजा की पद्धति में है और ना हमारी जो राष्ट्रीय जो पद्धति है भारतीय जो वो है उसमें है और ये कल्चर बाहर का आया हुआ है हम लोग तो जो
जो मेन कोर कल्चर है इसमें तो ड्रम्स का और कुछ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता था, परंतु जैसे धीरे धीरे इसकी वजह से कुछ लोगों को रोज़गार मिलने लगा है। इसमें हमारे जो स्पीकर हैं या जो लोग आर्टिस्ट हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और मोटा मोटी ये है कि हर चीज़ अगर कंट्रोल में रहे, एक सीमा में रहे तो अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी सिंपल रेगुलेशंस हैं इसके प्रति, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, आप उसी सीमा में पूजा का भी आयोजन करें और जो उसके साथ लिंक लोग हैं उनके रोजगार और उन जो भी स्टेक होल्डर्स या जो भी दर्शक वहाँ पे आएंगे, जो भी श्रद्धालु, उनके एंटरटेनमेंट का भी तो एक आपको बैलेंस बना के चलना है। आशालो असमतानि पेंडल तुइब कतर शाक्तार मुंग रिमानि नुकसाखा। ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।